नमस्कार दर्शक बंधु मन रखिए आम समस्ते धन पाई माँ लक्ष्मी को पूजा करिथाउ। माँ लक्ष्मी धनदायिनी होइथांती, धन दियंती। किंतु गोटे छोट कथा मन रखिए, घरे जेतिकी लक्ष्मी मूर्ति रखी पूजा करुछंती बा फोटो रखी पूजा करुछंती, माँ लक्ष्मी फोटो बा मूर्ति यह बसिकी थिबा अवस्था पूजा करंतु। लक्ष्मींकर फोटो हेउ किंबा मूर्ति हेउ घरे जदि पूजा करती बसिकी थिबा लक्ष्मींकर फोटो बा बसी थिबा लक्ष्मींकर मूर्ति पूजा करंतु। किंतु दुकान रे जो माने लक्ष्मी को पूजा करुछंती, दुकान रे जो फोटो माँ लक्ष्मींकर रहिबो यह ठिया होइथिबा लक्ष्मी आवश्यक। मन रखिबे दर्शक बंधु ए कथा, यह कले मंगल हेबो। धनदायिनी होंती माँ लक्ष्मी, पालन कले मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु मन रखिबे आमर रोषेई घरटा हेउछि ठाकुर घर ठारू भी अधिक मानिबा दरकार। हाँ दर्शक बंधु, रोषेई घर को ठाकुर घर ठारू अधिक मानिबा आवश्यक। जेतिक माँ माने अछंती अधिकांश रोषेई घरे डस्टबिन थिबो, सेति कौन टिके पियाज चोपा रसुण चोपा बाहरला से डस्टबिन रे पकेदेले, जरी कागज कौन बाहरला से डस्टबिन रे पकेदेले। भूल रे रोषेई घर भितरे डस्टबिन रखंतु नाही। एवं रोषेई घरे कौनसी देवादेवी फोटो बा ठाकुर फोटो केबे लगेबे नाही, यह पालन कले मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु मन रखिए चाउल गहम सबु धुअंती। टाउन बजार मानकरे जागा नहीं चाउल गहम धोइबा पई, लुगा सफा करिबा पई। आमे देखिचु किछि माँ माने छात उपरे जाई चाउल गहम धुअंती, लुगापटा सफा करंती। जहा करुछंती करंतु, किंतु छात उपरे केबे चाउल गहम धोइबे नाही कि लुगापटा केबे छात उपरे सफा करिबे नाही। कारण छात उपरे केतुर दृष्टि थाए। सावधान होंतु दर्शक बंधु, ए काम केबे भी करंतु नाही। जदि करुछंती बंद कर दियंतु, यह कले आपणकर मंगल हेबो। प्रिय दर्शक बंधु मन रखिए आमे घर कले, नुआ घर कले किंबा पुराणा घरे आमर जोटा शोइबा घर होइथाए, बेडरूम बोली आमे जहाको कहूछु, सेई बेडरूम रे जो मार्बल सब लगाउछंती, मन रखिए गोटे बढ़िया कथा। शोइबा घरे केबे भी धଳାର मार्बल लगेबे नाही। धଳा रंगर मार्बल किंबा धଳा रंगर टाइल शोइबा घरे केबे भी लगांतु नाही। कारण धଳा रंगर मार्बल किंबा धଳा रंगर टाइल मंदिर रे लगांतु। शोइबा घरे लगेइले से घरे रहुथिबा नारी बा स्त्री लोक तांको मनटी सबुबले अशांत होइके रहिबो, से केबे हेले शांति पांती नाही। मन रखिबे दर्शक बंधु, यह पालन कले मंगल हेबो। आपण मंदिर जाइछन्ती, कोनोसी जगह को जाइछन्ती, आपणकर जोता हळटा पदार थोइकी भितर को जाइछन्ती, जदि जोता हळटा चोरी हे गला आपणकर मन दुख होउची, मो जोता हळटा चोरी हे गला, मन दुख करंतुनी आज्ञा। कारण जोता जदि चोरी हुए ना, आपणकर शुभ दिन से दिन ठो ही आरंभ होइथाए। मन रखिबे जो लोक माने जोता चोरी करंती तांको से दिन ठो शनि दशा ही पड़िथाए। मन रखंतु दर्शक बंधु, तांकर अशुभ होइथाए। तेणु जोता चोरी हेले मन दुख करिवेनी, बरं खुशी हेबे। आपणकर आज ठारो खराब दिन सरीगला, भल दिन आरंभ होला। सबु बेले मन रखिबे पानी टांकी सबु बेले घरर उत्तर दिगरे रखिबे निहाती। केबे हेले दक्षिण पश्चिम रे रखिबे नाही, उत्तर दिगरे रखिबे। एवं जदि न हुए उत्तर पूर्व कोण रे रखिले चलिबो, किंतु दक्षिण पश्चिम ए दिगरे केबे भी पानी टांकी रखिबे नाही। जदि पानी टांकी रखंती जेतिकी धन आसीबो सबु खर्च हो जिवो, टंकाटा बंचिबोनी आज्ञा। पालन करंतु, पालन कले ए कथा मंगल हेबो। दर्शक बंधु माने मन रखिबे घरर जो छात पड़िची से छातर बीम तले किछि घरर रोषेई घर छातर बीम तले करंती। एवं किछि लोक छातर बीम तले बसिकी खांती, डाइनिंग टेबुल मध्य पकई थांती। ए काम केबे भी करिवे नाही। छातर बीम तले रोषेई करंतु नाही किंबा छातर बीम तले बसिकी खांतु नाही, जहा द्वारा आर्थिक क्षति घटी पारे। पालन कले मंगल हेबो। वास्तुशास्त्र अनुसारे घरर नैऋत्य कोणरे जदि बाथरूम बा रोषेई घर थाए किंबा शौचालय थाए, घरर नैऋत्य कोणरे शौचालय किंबा रोषेई घर जदि थाए, तेबे
ମନେ ରଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଦେହ ଜଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ନୈଋତ୍ୟପଣରୁ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ହଟାଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀର ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଆ ମନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁନି, ତା ମନ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁନି, ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟୁଛି ସବୁବେଳେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିକୋଣ ଘରର ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଛୋଟିଆ ବଲ୍ଟିଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜଳେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 1.5 ମାସ ପରେ ବଲ୍ ଜଳିବାର 1.5 ମାସ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭୂମି ପୂଜା, ବାସ୍ତୁଶାନ୍ତି ବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଯଦି କିଛି ଘରର ଥାଏ କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଘରକୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି 3ଟା କାମ ଯେବେ କରିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ନହେଲେ ଭଲ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 2ଟା ବାରରେ ଏହି 3ଟି କାମ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କଳିକଜିଆ ଅଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅଛି, ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ବାରମ୍ବାର କଳିକଜିଆ ହେଉଥାଏ, ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ, ଯେଉଁ ଖଟରେ ସିଏ ଶୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଢାଳରେ ପାଣି ଆଣିବେ, ସେଇ ଖଟ ତଳେ ସେ ପାଣି ଢାଳଟା ରାତିରେ ରଖିବେ, ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତ ସେଇ ପାଣି ଢାଳଟା ଧରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ। 7 ଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଘରୁ ଅଶାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଥରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥରେ ରନ୍ଧାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ରୁଟି ଦିନ ବେଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାତିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖେଇକି ଗରମ କରିଦେଇ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତରକାରୀ ଥରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ନ ଖାଇଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଶୀତ ଦିନେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଏ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଜା ହେଉ, ଥରେ ରନ୍ଧା ସରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି ତାକୁ ଗରମ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ହିସାବରେ ଚଳନ୍ତୁ, ଏହି ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଚଳିଲେ, କ'ଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ରହିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ମଙ୍ଗଳରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।